अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, इस्लामियात की जो रिवाइज्ड पेयरिंग स्कीम है इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली बेटा इस वीडियो में हम सिर्फ पेयरिंग स्कीम डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि आपको मैं जो रिवाइज्ड पेपर पैटर्न है, बोर्ड की पेयरिंग स्कीम है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है। गर्ज़ ये कि आप जब ये वीडियो पूरी देख लेंगे आपके पास एक रोड मैप होगा और आप खुश हो जाएंगे कि ये 100 नंबर का पेपर है। बहुत ही अहम पेपर होता है और आसान पेपर होता है ये। बेटा आप बाकी के फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो के जिनमें मार्जिन कट जाते हैं उसका मार्जिन आप यहाँ पूरा कर सकते हैं, क्योंकि एक तो खुशी की बात ये है कि ये वाहिद आपके पास सब्जेक्ट रह गया जिसके सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज से आने हैं। और इस वीडियो बेटा इस वीडियो को मैंने बड़े दिल से बनाया है, क्योंकि ये 100 मार्क्स का है। कोई भी इसकी तरफ तवज्जो नहीं देता, कहता है यार खुद ही हो जाएगी। भाई देखें, फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है तब जाके आप 60 नंबर लेते हैं, और ये उससे आधी से भी आधी। और जो इस वीडियो के बाद तो आपको 5% तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ स्मार्ट में निकल गया, कुछ हमने स्मार्ट कर दिया है। तो मतलब हमने से मुराद है पेयरिंग स्कीम के मुताबिक। आप ये वीडियो बेटा मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, जो भी आप वीक बच्चे हैं, एवरेज बच्चे हैं, टॉपर बच्चे हैं, बेटा ये मैंने पेयरिंग स्कीम को इस तरह अरेंज किया है, आपको एक रोड मैप बना के दिया है कि इस तरह करें तो 100 में से 100 नंबर आएंगे और मेहनत भी आपको ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। तो बेटा वीडियो पूरी देखिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। इसी तरह बेटा मैं पेयरिंग स्कीम के मुताबिक आपको हर सब्जेक्ट के जो रोड मैप बना के दे रहा हूँ। इसकी मैंने एक अलग से, क्योंकि पहले बनाई थी इसकी पेयरिंग स्कीम, और वो चेंज हो गई है, सही ज़ाहिर है रिवाइज्ड आया है सारी चीज़ें। तो ये रिवाइज्ड की एक मैंने बनाई है प्ले लिस्ट के, रिवाइज्ड पेयरिंग स्कीम एंड स्मार्ट सिलेबस के नाम से। वहाँ बाकी भी सब्जेक्ट की मौजूद है। बेटा इस वीडियो को मैं आपको अगेन एंड अगेन कह रहा हूँ, बगैर पेयरिंग के चलेंगे तो आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे, आप जितने भी टॉपर बच्चे हैं। और पेयरिंग को समझ के फ़ायदे में ला के इस वीडियो के बाद आपको खुद ही अंदाज़ा होगा कि देखे पेयरिंग स्कीम हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो बेटा पूरी देखनी है, अपने साथ पेज रख लें कि मैंने क्या क्या कुछ करना है इस्लामियात का। इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। चलें जी शुरू करते हैं। बेटा आपका जो इस्लामियात का पेपर होगा बोर्ड का, वो 100 नंबर का पेपर होगा। अब उस 100 नंबर को के पेपर को करने के लिए आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। सबसे पहले आपको मिलेंगे 20 नंबर के एमसीक्यूज़। ये 20 नंबर के आपके एमसीक्यूज़ होंगे। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन 3 पोर्शन होंगे, जो मैं कहूँगा कि इस पेपर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हर बच्चे को करनी है। शॉर्ट क्वेश्चन 3 पोर्शन होंगे और हर पोर्शन में चॉइस भी काफ़ी ज़्यादा होगी, यानी 9 क्वेश्चन दिए होंगे, आपको 6 सवाल करने हैं। दूसरे पोर्शन में भी 9 क्वेश्चन दिए होंगे, आपने 6 सवाल करने हैं। इसी तरह तीसरे पोर्शन में आपको 12 क्वेश्चन दिए होंगे और उसमें से आपने सिर्फ 8 करने हैं। तो ये 3 पोर्शन बेटा आपके शॉर्ट क्वेश्चन के होंगे, मुख्तसर सवालात के होंगे। इसके बाद तीसरा हिस्सा पेपर का बाब सोम होगा, जिसमें आपकी 4 अहादीस दी होंगी। उन 4 में से आपको कोई सी 2 करनी होंगी। फिर उसके बाद आपके पास शख्सियात का लॉन्ग होगा, उसमें 4 लॉन्ग होंगे, उसमें से आपको 2 लॉन्ग करने हैं, 2 की चॉइस है। इसी तरह आखिरी सवाल जो आपका होगा 10-10 नंबर का होगा, और वो आपका 4 दिए होंगे, उसमें से 2 करने होंगे। ये बेटा आपका पेपर का पैटर्न था। तो चलें अब शुरू करते हैं कि पेयरिंग स्कीम के मुताबिक हमें अपनी तैयारी कैसे करनी चाहिए, कि हम कौन से चैप्टर्स को रख लें, कौन से चैप्टर्स को छोड़ दें। तो हम इसी लॉन्ग क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं। अच्छा बेटा, अब हम ये देखते हैं कि ये जो 4 लॉन्ग हैं वो किन बाब से आएंगे, किस चैप्टर से आएंगे। बेटा आपको ये बताने से पहले कि ये किस बाब से ये लॉन्ग आएंगे, एक बात नोट कर ले कि जिस बाब से भी ये 4 लॉन्ग आए वो आएंगे सिर्फ मश्क में से। ये देखें, ये पेयरिंग स्कीम में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि किताब की मश्क में दिए गए तफसीली सवालात से, किताब की मश्क में दिए हुए। अब ये नोट कर लें, ये बात मैं अभी इस्लामियात के लिए कर रहा हूँ, बाकी सब्जेक्ट की उसी सब्जेक्ट में बात होगी। बहरहाल
جو ہماری اسلامیات کی بات ہے اس کی بات نوٹ کر لیں کہ جو تفصیلی سوال ہوگا آپ کا وہ مشق میں سے ہی دیا جائے گا. شارٹ کی بھی بات کرتے ہیں تو لانگ کوسچن یہ کنفرم کر لیں کہ جس بھی باب سے آئے گا کہاں سے؟ مشق سے. تو اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو ہمارا پہلا سوال ہے یہ اگر ہم اٹیمپٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ کون کون سے باب سے آئے گا؟ باب اول یا باب چہارم سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہ والا کوسچن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو 2 باب کرنے پڑیں گے. کون کون سے؟ ایک یہ والا باب اول یا پھر اور باب چہارم. تو یہ بیٹا میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ یہ پہلا سوال آپ کے پاس 2 چوائس اور بھی ہیں، آپ بعد میں ڈیسائیڈ کر لیجئے گا، لیکن کیونکہ باب اول میں اب دیکھیں ٹوٹل 3 ہی کوسچن ہیں، اسی طرح باب چہارم میں بھی 2-3 ہی کوسچن ہیں، تو کیونکہ کچھ یہ سمارٹ سلیبس میں کٹ ہو گئے ہیں تو پہلا کوسچن اٹیمپٹ کرنے کے لیے آپ کو باب اول اور باب چہارم تیار کرنا پڑے گا. تو یہ میری سجیشن ہے کہ آپ یہ ضرور کریں کیونکہ ایک لانگ اس سے آ جائے گا، یہ ذرا آسان ہے. اس کے بعد بیٹا بات کرتے ہیں کہ جو آپ کا دوسرا کوسچن ہوگا یعنی یہ والا، یہ کہاں سے آئے گا دوسرا کوسچن؟ یہ آپ کا دوسرا سوال باب دوم سے آئے گا. اب باب دوم کو اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی آپ کا آسان سا چیپٹر ہے. یہ دیکھیں مطلب اس میں دو زیادہ چیپٹرز ہیں لیکن یہ بہت ہی آسان ہے اور زیادہ تر اس میں عقیدے والا یعنی 3 جو عقیدے ہیں نا، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت، تو یہ والے اس میں سے زیادہ لونگ آتے ہیں کیونکہ اس بک کا پیپر ہو چکا ہے 1 سال کا، تو بورڈ میں زیادہ تر یہی آئے تھے. لیکن جو بھی آئیں یہ کوئی بہت زیادہ مشکل چیز ہے نہیں، 10 نمبر کی ہے تو 4 میں سے 2 کرنے ہوتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں زیادہ لونگ نہ کروں تو آپ باب اول اور باب چہارم کیونکہ وہ تھوڑے سے ہیں اور باب دوم، اگر آپ صرف ان 3 کے یہ لونگ کر لیں گے اور جن میں سے چیزیں کٹ بھی ہیں تو آپ کا جو لونگ والا پورشن ہوگا وہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، چوائس آپ کو نہیں ملے گی لیکن آپ کا لونگ ہو جائے گا. آپ کہتے ہیں سر میرے پاس ایک چوائس بھی ہونی چاہیے، تو بیٹا آپ کو اس کے لیے تیسرا باب کرنا پڑے گا کیونکہ جو تیسرا سوال ہے وہ باب سوم سے آئے گا. اور آپ کہتے ہیں سر میرے پاس 2 آپشن ہونے چاہیے تاکہ میں ڈیسائیڈ کر سکوں، تو چوتھا سوال آپ کا باب پنجم سے آئے گا. مطلب اچھا ہاں، باب پنجم کو بیٹا آپ ضرور کریں کیونکہ اب ٹوٹل اس کے 1 2 3 4 ہیں اور باب پنجم سے ایک سوال آنا ہے، یہ آنا ہے لانگ کوسچن. تو آپ ایسا کریں مطلب ایک چوائس پہ رکھ لیں یعنی ایک باب پنجم کر لیں، چہارم اور اول کے ساتھ ہے، اور ایک باب دوم کر لیں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے پاس 3 لانگ ہوں گے اور ایک کی پھر بھی چوائس ہوگی، اور یہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، صرف ایکسرسائز کے کرنے ہیں اور انہی کے کرنے ہیں جو ہمارے یہ کٹ نہیں ہوئے. اس کے بعد اگر آپ باب سوم کا کرنا چاہتے ہیں، باب سوم بہت اچھے سٹوڈنٹ ہے تو باب سوم کر لیں، لیکن اس میں کیونکہ کوسچن زیادہ ہیں تو میں اس لیے میں کہتا ہوں کہ لانگ کوسچن کے لیے اس کو چھوڑ دو، آپ کا کافی زیادہ ٹائم بچ جائے گا. لانگ کوسچن کے لیے بیٹا میرے خیال میں آپ کو نوٹ ہو گیا ہوگا، یہ بات آپ کے مائنڈ میں کلیئر ہو گئی ہے کہ اگر آپ لانگ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے چوائس نہیں چاہیے، تو آپ ایک باب پنجم کو لے لیں اور ایک باب دوم کو لے لیں، تو صرف 2 باب کر کے یعنی باب پنجم سے بھی ایک آنا ہے اور باب دوم سے بھی ایک آنا ہے، تو صرف 2 باب کر لیں تو آپ کے 2 کوسچن اٹیمپٹ ہو جائیں گے. پھر آپ کہتے ہیں سر مجھے ایک چوائس بھی چاہیے، تو پھر آپ جائیں باب اول اور باب چہارم کے کیونکہ اس کا کم ہے. تو میں کہتا ہوں کہ باب سوم کو لانگ کے لیے چھوڑ دیں کیونکہ وہ بہت لینتھی چیپٹر ہے. اگر آپ کرنا چاہتے ہو تو بہت اچھی بات ہے، ادروائز آپ چھوڑ دیں. اور باب ہفتم تو ویسے ہی ختم ہو گیا ہے، باب ششم سے کوئی لانگ کوسچن شامل نہیں ہے. تو میرے خیال میں بیٹا اب آپ کا جو لانگ والا پورشن ہے اس کی بات کلیئر ہو گئی ہوگی کہ ہم نے لانگ کے لیے کون سے باب کرنے ہیں. سب سے پہلے میں باب پنجم کروں گا، پھر باب دوم کروں گا اور پھر باب اول اور چہارم کروں گا. ٹھیک ہے جی، اب ہمارا لانگ کا سوال کا یہ پورشن ہو گیا ہے. اب ہم چلتے ہیں سوال، اور یہ اگر آپ کر لیتے تو 20 نمبر آپ کے کلیئر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی، تو اس کے بعد ہم جاتے ہیں سوال نمبر 6 پہ. 6 میں بیٹا آپ کو 4 شخصیات دی ہوں گی اور 4 شخصیات میں سے آپ کو کوئی سے 2 کرنے ہیں اور ہر 5 5 نمبر کے ہیں.
अब इसमें देखते हैं कि अगर हम कौन से चैप्टर छोड़ दें तो हमारे 2 हो जाएंगे। तो बेटा पेयरिंग स्कीम के मुताबिक आपका जो बाब शशम है उसमें 4 शख्सियात होंगी, 2 करनी है। तो 4 शख्सियात कैसे आएंगी? एक अहले बैत और सहाबा कराम में से आएगा, एक सहाबियात में से आएगा, एक उलमा व मुफक्किरीन में से आएगा और एक सूफिया कराम में से आएगा। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको दिखा दूं। जो बाब शशम है, अब इसमें ना एक आना है आपने अहले बैत और सहाबा कराम में से। यानी मैं कहता हूँ कि इसको ज़रूर चूज़ कर लो, क्योंकि ये बहुत लेंथी नहीं है। क्योंकि इसमें अब आपके 2 ये हैं, एक ये है और एक ये है, एक ये है, बाकी तो कट हो गए हैं। तो लेकिन फिर भी ये अल्टीमेटली चॉइस आपने रखनी है। मतलब मैं होता तो मैं क्या करता, क्योंकि मुझे कौन सी चीज़ें आसान लगनी थी, मैं अहले बैत वाला और सहाबे कराम वाला एक बाब और सहाबियात वाला दूसरा बाब, ये 2 कर लेता, इन 2 को छोड़ देता लॉन्ग के लिए। क्यों? क्योंकि मेरे 2 लॉन्ग पूरे हो जाते। मैं अगर ये समझता कि मुझे तीसरी एक और चॉइस भी चाहिए तो फिर मैं उलमा व मुफक्किरीन वाला ऐड कर लेता, क्योंकि सूफिया कराम वाला मुझे ज़रा मुश्किल लगता है। तो ये फिर एक मेरे पास चॉइस भी है। लेकिन आप कहते हैं कि मेरा सर मुझे तो सूफिया कराम वाला ज़्यादा अच्छा आता है, या आप कहते हैं सर ये मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, मैं बस इनके लॉन्ग कर लूँ अगर 3 तो मेरा हो जाएगा। बेटा अगर आप सिर्फ इन 3 के और एक्सरसाइज के सिर्फ लॉन्ग कर लेंगे तो ना सिर्फ हो जाएगा, बल्कि आपके पास एक चॉइस भी होगी। क्योंकि आपके 3 लॉन्ग आएंगे और सॉरी 4 होंगे, उनमें से 2 करने हैं। तो आप 4 में से 3 कर रहे हैं इस तरह, तो आपके पास फिर भी एक की चॉइस मौजूद होगी। अच्छा बेटा, यहाँ मैं लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से एक छोटी सी बात ऐड कर दूँ। ये सॉरी मुझे आज टाइम मिल गया तो मैं ये सारी बातें आपको बता रहा हूँ। मैं लिंक भी दे दूंगा अपने नोट्स का। लास्ट होप स्टडी वेबसाइट है हमारी। जब भी आप लॉन्ग क्वेश्चन करें, क्योंकि 10 नंबर का लॉन्ग है, उनको हेडिंग ज़रूर दें। किस लॉन्ग को क्या हेडिंग देनी है, नोट्स मैंने बना दिए हैं। पहले कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मैं नोट्स का लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके देख लें कि हमने किस लॉन्ग को क्या हेडिंग देनी है। क्लियर है बेटा? अब मेरे ख्याल में आपको ये 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। इसमें हमने कह दिया कि 4 हैं, कोई से 3 ज़रूर कर लें, एक चॉइस में रह जाएगा। ठीक है बेटा, ये वाली चीज़। तो अगर आप कहते हैं कि सर हम ये तीनों कर लेते हैं ये वाले, तो ठीक है जी, ये तीनों कर लें, बाकी सारा स्मार्ट कर दें आप अपनी तरफ से, फिर भी आपके पास एक चॉइस मौजूद होगी। इसके बाद बेटा चलते हैं जी हम मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हिस्सा है हदीस का। अब मैं इसको इम्पोर्टेंट या मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों कह रहा हूँ, देखें इसमें से ना 10 नंबर का आपका सवाल आना है। ठीक है, जो आप अभी बात करके गए हैं, ये शख्सियात, कितने बड़े बड़े चैप्टर हैं शख्सियात वाले, आप वो सारे करेंगे तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। ठीक है, ये पेपर पैटर्न के मुताबिक आपको कितने नंबर मिलेंगे? 10 नंबर, ये वाले। अब ये कितनी ज़्यादा शख्सियात करेंगे तो 10 नंबर मिलेंगे। और जो आपकी हदीस हैं वो भी आपकी 10 नंबर की होती है, वो 4 दी होंगी, 2 करनी है, मतलब 2 की चॉइस है। और आपको पता है आपकी जो हदीस है बेटा, वो हदीसें कोई बहुत ज़्यादा नहीं हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। 15 थी, उसमें से और कट गई हैं। मैं अभी दिखा दूं, वैसे मैंने मार्क अलग से करवाया है बच्चों को, वीडियो भी बनी हुई है। अब देखिए जो बड़ी बड़ी हदीसें थी ना, ये कट गई, ये कट गई, ये कट गई। अब ये देखें, ये कट गई और ये कट गई, ये 5 कट गई। अब पीछे तो छोटी छोटी, टोटल 15। अब आप यूँ कह लें कि 15 लाइनें बचेंगी। 15 लाइनें अगर आप कर लेते हैं तो उसमें से 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, क्योंकि 15 लाइनें ही मैं कहूँगा ना, यूँ समझ लें कि 15 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो वो देखें जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन था किस वाला, कितना ज़्यादा याद करना है, कितना ज़्यादा लिखना है, फिर जाके 10 नंबर होंगे। जबकि हदीस की अगर आप 15 ये लाइनें याद कर लेते हैं तो आपका 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। और इस पोर्शन में मैं आपको बता दूं, 15 के अलावा आपको 15 हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई 2 छोड़ना चाहें तो 2 छोड़ भी सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि इसमें रिस्क ना लें, क्योंकि मुफ्त के 10 नंबर हैं तो आप इनको सब याद करें। हाँ, इसमें मैं आपकी एक हेल्प करूँगा। मैं इन 15 की 15 इन हदीसों का तर्जमा
याद करवाऊंगा आपको। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, आपको याद हो 8 क्लास में हम तर्जुमा कुरान और इस्लामियात का करते थे, तो मैं आपको ये याद करवाऊंगा कि कैसे आपने लफ्ज़ों से याद रखना है, क्योंकि ये मिक्स ना हो। मतलब देखें, यरहम रहम से है, सगीर छोटे को कहते हैं, वयारिफ कबीर बड़े को कहते हैं। तो हम जो हमारे छोटों पर रहम नहीं करता वो हमारे बड़ों का हक नहीं पहचानता, हम में से नहीं है। तो रहम से, सगीर, कबीर से किस तरह आपने लफ्ज़ याद रखने हैं, ये एक मुकम्मल वीडियो मैं बना दूंगा। 20 से 25 मिनट की वीडियो बनेगी, वीडियो सुनेंगे आपसे याद हो जाएगा। अच्छा, क्या पता आप जब वीडियो सुन रहे हो ये वाली वीडियो, तो आप अपने पहले कमेंट में जाके देख सकते हैं। अगर मैंने ये वीडियो बना भी दी हो, आप बाद में सुन रहे हो, तो मैं क्या पता ये वीडियो बना चुका हूँ हदीसों की, तो ये आज अपलोड मैंने कर देनी है। उससे आपको हदीसें मैं आपको याद करवा दूंगा, ठीक है। अब देखिए हमारे सवाल, 5 सवाल पेपर के पैटर्न के। आप अब किसी को भी बता सकते हो कि देखिए 7वां ऐसे होगा, छठा ऐसे होगा, 5वां ऐसे होगा, ठीक है जी। अब बेटा मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द योर बोर्ड पेपर, 100 नंबर का इस्लामियात का पेपर होता है। लोग, अगर आपकी इंग्लिश में कितनी मेहनत करते हैं, आप फिजिक्स में कितनी मेहनत करते हैं, केमिस्ट्री में कितनी मेहनत करते हैं, आपके 100 नंबर इस्लामियात के, अगर आप केमिस्ट्री और फिजिक्स दो सब्जेक्ट को मिलाएं, तो ये एक अकेला 100 नंबर देता है आपको, और हम उसी पे लगे रहते हैं। तो बेटा जो बोर्ड में टोटल मार्क्स आपके ये नहीं देखेगा किस में कितने आए हैं, किस में कितने आए हैं, नज़र आएंगे, लेकिन ओवरऑल आपसे सब यही पूछेंगे, हाँ बच्चे आपके टोटल 550 में से कितने, 45 में से कितने आए हैं, 55 में से कितने आए हैं। तो आप कहेंगे सर मेरे 500 हैं, 480 हैं। मेरी दुआ है अल्लाह करे हर बच्चे के बहुत बहुत अच्छे मार्क्स आए, जितने वो सोच रहा हो उससे ज़्यादा आए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मसलन आपके खुदा ना करे केमिस्ट्री में 10 नंबर कट गए, और वही इस्लामियात में जहाँ आप 70 नंबर ले रहे थे उसकी बजाय 90 नंबर ले ले थोड़ी सी मेहनत करके, तो आपका वो 70, केमिस्ट्री का 10 भी पूरा हो गया, इसमें भी 10 एक्स्ट्रा आ गए। मैं एक बात कर रहा हूँ, तो इस पे बेटा बहुत सी तवज्जो देनी है, वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, और ये बताना है कि वीडियो आपको कैसी हेल्पफुल लगी है या नहीं लगी है। ज़रूर बेटा कमेंट में दुआओं में याद रखना है आपने, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं जी मुख्तसर सवालात की। बेटा मुख्तसर सवालात, शॉर्ट क्वेश्चन, जैसे मैंने बात की है 3 पोर्शन होंगे। अब हर एक पोर्शन की बात कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे हम ऊपर से नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो पहले इसकी बात कर लें। एक तो ना बोर्ड के पेपर की एक चीज़ बहुत अच्छी है कि उसमें चॉइस बहुत ज़्यादा होती है। अब आप देखें, आपको टोटल 12 क्वेश्चन दिए होंगे, आपने 8 करने हैं। अब 8 करने हैं, इसका मतलब है 4 कोई से छोड़ सकते हैं। अब उस बात पे आ जाएं कि जो आपने शॉर्ट सवाल करने हैं, जैसे अब ये बाब शॉर्ट की बात कहाँ, ये पढ़िए शॉर्ट, कि इसमें बेटा ये है कि जो भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन होगा वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ बनाया जाए, मशकों से आएंगे। जितने भी शॉर्ट होंगे वो कहाँ से आएंगे, मशकों से आएंगे। ये बोर्ड की पेयरिंग स्कीम कह रही है, और पेयरिंग स्कीम क्योंकि ये ऑफिशियल पेयरिंग स्कीम है तो ये फॉलो होगी, ठीक है। और ये हमें नहीं दिखाई जा रही कि आप सोच रहे हो कि आपको कोई बता रहा है, बल्कि जो बोर्ड का पेपर बनाने आएगा, पेपर सेटर जो होगा, उसको हिदायत की जा रही हैं, तो जाहिर है उसने हिदायत को फॉलो किए करना होगा उसे, ठीक है। तो पहले तो हमें ये बात याद रख लेनी चाहिए कि जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज यानी मशकों से आएंगे। हमारा एक काम आसान हो गया। अब दूसरा काम हमारा इस तरह आसान हो गया कि जैसे अब हमारा जो आखिरी पोर्शन होगा 16 नंबर का, 12 सवालात होंगे, जिनमें से आपको 8 सवाल करने होंगे। तो ये सवालात सिर्फ बाब पंजम और बाब शशम से होंगे, ठीक है। जो बाब नंबर पंजम और बाब नंबर शशम से होंगे, और ये सिर्फ मशकों के मुख्तसर सवालात होंगे, बाकी नहीं होंगे। तो और हर बाब से 6-6 सवालात आएंगे। अब देखें, मसलन आप क्या करें कि आप हर बाब की एक्सरसाइज कर लें, बाब पंजम और शशम। अच्छा, एक दो क्वेश्चन आपसे ऐसा हो रहा है जो नहीं हो रहा, आप छोड़ दें, एक दो क्वेश्चन से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि 4 सवाल की आपको चॉइस होगी। और फिर ये है कि आप एक दो क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, क्या पता वो बोर्ड में आए भी ना, तो हाँ आप रिस्क ना लें, लेकिन आपने, आपका जो आखिरी पोर्शन होगा 12 नंबर का, वो सिर्फ बाब पंजम और शशम से होगा। मतलब आप ये देख लें कि, और वो एक मश्क से होगा, और हर बाब से कितने शॉर्ट सवाल आएंगे, 6-6, ठीक है, 6-6 आएंगे।
12 آپ کو کرنے ہوں گے۔ اچھا اب یہاں پہ ان بچوں کے لیے جو ذرا ویک ہے یا کہتے ہیں سر بس ہمیں پاسنگ بتا دیں، بھئی آپ کو پاسنگ کا یہ بتا رہا ہوں، باب ششم بالکل چھوڑ دو، صرف باب پنجم کر لو، 6 سوال آپ کے پکے ہو جائیں گے یہ۔ لیکن ان کے لیے ہے جو کہتا ہے صرف ہم نے پاس کرنا، تو باب ششم آپ پورے کا پورا چھوڑ دو، پھر بھی کچھ نہیں ہوگا۔ یعنی میں کیا اتنی بڑی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ باب ششم جو ہے وہ پورے کا پورا چھوڑ دو گے تو آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، پورے کا پورا سوری یہ پورے سے پورے شارٹ کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو جو پاسنگ والے ہیں ان کے لیے کہہ رہا ہوں، میں اچھے نمبروں والوں کے لیے نہیں کہہ رہا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہوگی۔ پھر آپ کتنے کرو گے؟ صرف 6 کر سو گے۔ اگر 8 کرنے ہیں تو پھر باب ششم کرو۔ ہاں جو ایوریج بچے ہیں تو ایک دو اگر کوئی ایسا کوسچن آتا ہے، ڈیٹ ہے یا آپ سے یاد نہیں ہو رہا، اس کو چھوڑ دو، کیونکہ 4 کی آپ کے پاس گنجائش ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد بیٹا آپ کا جو سوال نمبر 3 ہے مختصر سوالات کا، اس میں آپ کو یعنی یہ والا سوال، یہ سوال نمبر 3، اس میں آپ کو 9 دیے ہوں گے، یہ 9 سوال ہوں گے اور 6 کرنے ہیں۔ اب یہ والے 9 سوال آپ کے کس میں سے آئیں گے؟ یہ باب سوم اور باب چہارم سے آئیں گے۔ تو اب باب سوم صرف، اور دوسری یہ بات میں نے پہلے آپ کو بتا دی، صرف مشقوں سے آئیں گے، مشقوں کے علاوہ سوال نہیں آئیں گے۔ تو ایک باب سے 4 اور ایک سے 5 آئیں گے، یہ نہیں بتایا کہ کس باب سے 4 اور کس سے 5۔ تو آپ نے یہ دونوں باب کر لینے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ ان میں سے پہلے ہی اتنے، اب میں آپ کو باب چہارم دکھاؤں، یہ باب چہارم ہے جی، اس سے پہلے ہی کتنی کٹوتی ہو چکی ہے، تو کچھ بھی کوشچن نہیں بنتے۔ تو باب چہارم اور سوم تھوڑا سا ہاں بڑا ہے، لیکن پھر بھی بات یہ ہے کہ ہمیں صرف ایکسرسائز کے کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اچھا اگین ان بچوں کے لیے جو کہتے ہیں سر بس ہمیں نا تھوڑا سا بتا دیں پاس ہو جائیں گے، تو بیٹا آپ باب سوم کو چھوڑ دو شارٹ کے لیے، صرف باب چہارم کر لو۔ باب چہارم چھوٹا سا چیپٹر ہے یہ والا، تو اس سے یہ ہوگا کہ ان کیس اس سے 4، کیونکہ 5 اس سے آنے یہ کنفرم ہے، میں آپ کو ایڈوانس بتا رہا ہوں، بورڈ میں نہیں لکھا ہوا لیکن یہ میری چھٹیز کہہ رہی ہے، کیونکہ اب اتنے زیادہ باب ہیں، ظاہر ہے اس سے 5 آئیں گے اور اس سے 4 آئیں گے، لیکن یہ تھوڑے سے کوسچن ہوں گے۔ تو ایسے بچے جن کو یہ جو میری ویڈیو ٹیچر سن رہے ہیں یا پیرنٹ سن رہے ہیں، جو بچے پاس ہونے والے ہیں، ان کو صرف آپ باب چہارم یاد کروا دیں، سوم چھوڑ دیں، کیونکہ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں پھر ان سے یاد بھی نہیں ہوتا، تو پھر اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے کم از کم 6 کرنے ہیں لیکن 4 پھر بھی ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بیٹا ہمارا جو لاسٹ ٹاپک سوری یعنی لاسٹ شارٹ کوسچن کا پورشن یعنی پہلا ہوگا، اس میں بھی آپ کو 9 دیے ہوں گے، 6 کرنے ہیں۔ اب یہ 9 میں سے 6 آپ کے کہاں سے آئیں گے؟ وہی بات ہے ہماری کہ جو 9 میں سے 6 کرنے ہوں گے اور صرف مشقوں میں سے آئیں گے، اور یہ جو پہلا پورشن مختصر کا ہوگا یہ باب اول اور دوم سے ہوگا، اور یہ صرف مشق آپ نے کر رہے ہیں۔ باب اول سے بھی 4 آئیں گے اور باب دوم سے بھی 4 آئیں گے۔ ایک سوال انہوں نے لکھا ہے کہ آپ نے اسماء الحسنہ کا جو ترجمہ ہے وہ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو باب اول سے 4، باب دوم سے 4 اور ایک اسماء الحسنہ کا، آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ باب اول سے 5 آئیں گے، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو یہ ہماری مختصر کی بات ہو گئی۔ اب رہ گئی ایم سی کیوز کی موسٹ امپورٹنٹ بات بیٹا، جو یہ ٹاپر کی ویڈیو جو ابھی میں بات کرنے لگا ہوں، یہ ٹاپر کی بات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں 20 نمبر کے ایم سی کیوز ہوں گے۔ ابھی جو کہتے ہیں کہ سر ہمارا گزارا ہو جائے، یعنی 20 میں سے 15 16 اتنے آ جائیں، 14 15 16 اتنے آ جائیں 20 میں سے، ہم خوش ہو جائیں گے۔ ویسے آپ خوش ہو جائیں گے، میں نہیں ہوں گا، میں نہیں کہتا کہ آپ رسک لیں، پھر آپ صرف اور صرف ایکسرسائز کے ایم سی کیوز کر لیں، مشق کے کر لیں، آپ کے 15 16 14 15 16 اتنے نمبر آ جائیں گے۔ کیونکہ ابھی جو اس سال بورڈ کے پیپر ہوئے تھے اسی بک سے، تو 14 15 اتنے ایم سی کیوز آپ کی ایکسرسائز میں سے آئے تھے۔ تو جو بچے کہتے ہیں سر 4 5 کا کچھ نہیں ہے، ہم سے زیادہ یاد نہیں ہوگا، تو وہ یہ کر لیں۔ لیکن جو بچہ کہتا ہے سر ہم نے 20 میں سے 20 لینے ہیں تو کیا کرے؟ اچھا بیٹا اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا پہلے یہ دیکھ لیں کہ باب اول سے 3 ایم سی کیوز، باب دوم سے 4 ایم سی کیوز، باب سوم سے 4، باب چہارم سے 3، باب پنجم سے 3 اور باب ششم سے 3، اس طرح ایم سی کیوز آئیں گے۔ میرے خیال میں یہ جو ہماری پیرنگ ہے یہ ایم سی کیوز کے لیے کوئی اتنی زیادہ چیز ہوتی نہیں ہے امپورٹنٹ، کیونکہ ایم سی کیوز تو ہم نے سارے کرنے ہیں۔ اب 20 والے بات غور سے سنیں، جو کہتے ہیں سر ہم نے 20 میں سے 20 لینے ہیں۔ بیٹا میں نے نا اگین وہی کہہ رہا ہوں، پہلے کمنٹ میں اس کا لنک دے دوں گا ان نوٹس کا، اس میں ایکسرسائز کے ایم سی کیوز بھی ہیں سولڈ، جو بچے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایم سی کیو صرف ایکسرسائز کے، وہ جا کے کر لیں، اور اس میں ہر چیپٹر میں 10 12 10 12 ایم سی کیوز ایڈیشنل دیے ہوئے ہیں۔
اگر آپ ان ایڈیشنل کو بھی کر لو MCQs کو، اور دوسرے MCQs جو ایکسرسائز کے ان کو بھی کر لو، آپ کے 100% 20 میں سے 20 نمبر آئیں گے انشاءاللہ۔ تو ان نوٹس اکٹھے ہیں، وہ ایڈیشنل MCQs ہیں، سولڈ ہے، تو اگر وہ 20 میں سے 20 لینا چاہتے ہو تو وہ آپ کر لیں، میں آپ پہلے کمنٹ میں دے دوں گا۔ بیٹا یہ پورے پیپر کی تقسیم تھی، میرے خیال میں اس سے زیادہ پیرنگ سکیم کا فائدہ کیسے اٹھانا اس سے زیادہ نہیں سمجھایا جا سکتا۔ پھر بھی آپ کی کوئی بات ہوگی تو آپ کمنٹ میں بتائیے گا، اور انشاءاللہ باقی چیپٹرز سبجیکٹس کی بھی اسی طرح ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہیں۔ بیٹا اگر میری محنت آپ کو پسند آئی ہو تو آپ نے ویڈیو کو ضرور لائک کرنا ہے، چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔